Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live just like they would. It ain't their business, but they in it, I don't know why. Revolved around my life after I found another. Haba na, oh. Malapit na! Pag nakita niyo po yung kaliwang kamay nila ay umarap sa kaliwa, disqualified po Ready? Ready? Set! Go! Go, Jay! Jay! Ay, parang si oh, kayo ni Jay! Go, Jay! Go, Jay! Ano nangyari? Okay, habol tayo, habol! Habol, May! Habol, May! Habol! Ayun o, meron isa sa gilid. Ayun o, ayun o. 5, 4, 3, 2, 1. Lahat po sa gitna. Joy! Photo kayo!
Kaya pa, Tita Lloyd? O, pahingang konti, pahingang konti. May nakikita po ako ng urong ng lobo eh. Ito kayang yan. Oh, ready? In 5, 4, 3, 2, 1, sugod! Ay, bawal sa gilid. Gumit na po kayo. Mas na matibay. Ah? Mahina. Sino pa yung mga natitira? Sino pa po? Ilalagay mo natitira. Ilalagay mo natitira. Kanina. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Okay. Round po muna. Round po muna tayo, round. Yang. Slow eh. Baka malaglag na. Baka malaglag na. Kaya pa? Kaya pa? Oh, 5, 4, walang gigilid. 5, 4, 3, 2, 1, sugod! Wala. Sige. Si Joy harap na lang. Aba, lahat na naman tibay. Okay lang. Ano? Tita Lloyd ka talaga, oh. Okay, ganito na lang. Dahil ayaw niyo po magpatalo, kailangan ko po ng assist ng mga walang logo. Kayo po ang sumunod, kukulong po natin sila sa gitna. Kailangan ko po na assist. Yung mga walang logo, kulong niyo po sila sa gitna. Sige, mama niya. Ayan. Alis, palis mo. Ready, set, go! Sige! Sino yan? Okay, okay. O, isa pa. 5, 4, 3, 2, 1, sugod! Go! Sugod! Sige! Go! Walang titigil! Pag humito, tirahin nyo! Pag humito, tirahin nyo! Bawal magdalawa. Closing po. Ay na! Go! 1, 2, 3, sugod! Ay na! Ate Sally, kamusta ka? Napagod. Kasi po, kaya ayaw ko po ito, tatago po kayo sa gilid. Wrestling ako, WWE Champion! O sige, ganito na po, magbibigyan ko na kayo. Huwag niyo lang kawakan! Go! Go! Pwede niyo na kawakan! Nagparaya si May! Nagparaya si May! Oh! Ah! 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 Parang
Si Ate Arlene. Ready? Medyo, sige pa na po natin ang circle natin. Yan. 5, 4, 3, 2, 1, sabay! Parang ano lang ah. Parang wala ng kapag sa TBS na ito ah. Go, go, go! Go! Tita! Wala na! Wala na! Nangangayayat na agad si Ate Gina at si Ate Sally, oh! Sige! Ako pa na yan! Dalawa na lang! Rubes versus Rualias! Sino manak nyo? Sino manak nyo? Rualias o Rubes? Sali, Ate Sali, go Ate Sali! Sino ba Ate Gina? Go Ate Gina! Ate Sally! O, tingnan natin. 5, 4, 3, 2, 1, panak! Parang wrestling lang ah! Parang sabi ng 45 days ah. Parang manok? Ayan na, ayan na. Galing! Congratulations, Ate Gina! Picture na. Ready? 5, 4, 3, 2, 1, go! Sige. Sige. Very good. 2, 1, go! Ay, galing ni Ate Gina! Nakakaya mo sa tapos! Pakibigay mo Ate Gina. In! Out! In! Left! Tama po ba? Tignan niyo po, sino po mali? Out, si Tita Wilma naka-right, si Tita Wilma. Tama ba? Oo, dapat nandun siya eh. Sige, pagbigyan natin. Sample sa... sige, pagbigyan natin. Ready? Harap ulit. In! Out! In! Out! Out! Ready? In! In! Out! In! Out! In! Out! Out! Ready? In! Out! Out! Diba? Okay! Apat ka lang. In! Out! In! Out! In! Out! Ito, Wilma, balik! In! Out! In! In! Out! In! Out! Out! Bantayan nyo, umakan nyo! Bilisan nyo kante. 1, 2, 3, go! In! Out! In! Out! Out! Already, go! In! Out! In! In! Out! In! Out! In! Left! Sino? Tama po ba mga nasa left? Okay. In! Out! In! Out! In! Out! Left! Yung maganda. Already. Mabilis ha. Bibilisan ko po. Uy. Ready? In! Ano yun? Sige, pagbigyan. 1, 2, 3, out! In! Out! Out! Okay, hindi naman siya nakatin. Sapatos na atras. Hindi ka pa naman napasok sa in. Ready? Go! In! Out! 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 In! 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 Out! Okay, mag-try. Ready?
tatlo na lang sila. Tatlo ba? O, dalawa na lang? Okay, dalawa na lang sila. Tita, lipat po kayo dun ka sa person ni Tita Wilma. Okay. Ito, baliktad na po ang in, ang tatawagin nating out. Pag sinabi kong in, nasa out. Pag sinabi kong out, nasa in. Yes. Okay, titignan natin sino talaga magaling. Out! In! Out! Out! In! In! Okay! Good ba, Ate Lloyda? Ang panalo natin si Tita Alice. Tita Alice, oh. In! Out! Out! Wow! Bye, Joy! Already! Go! In! Out! In! Out! At Ate Arlene, hindi ka pumapasok sa bilog, madaya ka. Huwag mo sabihin ang alam na arami na yung iyong books, ha? Ready? Go! In! Out! In! In! Goodbye, Ate Annalyn Galvez. Okay. Ready? In! Out! In! Right! Okay. Right ba yan? Okay, very good. In! Out! In! Out! Out! In! In! O, go! 1, 2, 3. Out muna. O, ito na po. Baliktaran na. Ang nasa loob ang out, nasa labas ang... Ay! In! Tama, tama. Ready? Iba ka na supporters nanay talaga. Woo! Woo! Ready eh. Pag sinabi kong out, nasa loob, ang inang nasa labas. Out! In! Out! In! Up! Isa pa, pagbigay natin. Ate Arlene, pumasok sa circle ha. 1, 2, 3. Out! Goodbye, Ate Gina. Okay, congrats, Ate Arlene. Everybody asking how